Hi guys! Hi Welcome back to guys! our So, channel. welcome back to our channel. Today is July 3, Thursday. So, 2 more days to go. Balik na mi sa Qatar. So, before mi mo balik, magpa-kuan sa ta, mo visit sa ta og dental clinic. No? So, naami karon diri sa parking area. We are just waiting in a few minutes mag-open na ang dental clinic. No? So, Kami sa Orosha Building number yeah, 2, nagpa-appointment mi Consolation. kagahapon at 10 a.m. in the morning. So, ulat lang ni gamay. Few minutes and Actually, then the we will Orosha go sa out. SM. Yeah, actually, walking Few steps distance. away from SM. Um, Consolation. doon po siya sa balay. Okay, hi day. Before. Before. Ngipon. Mm. Ala. Ano na to after. Prestige Dental Clinic. Pero sarado pa. Ngayon, pay sa while waiting. Madam. At bang siya dyan, sa Enjoy Shopping Center. Tapat niya po Petro daw na ano. Para sa Ino, nakapark sa Ubos. Hiwi ra pa pagka-park. Hi. Hi. Magwapa pa. Actually nanganao mi kay 9:48 pa. Tapos ang among appointment is 10 pa man. So in a while, masaka na mi kay we're going up kay wag na staff na abot mi. Pag fit, pag exactly 9:50 siguro. Tara na guys, manaka na ta. Naglisod ko kay wala ko'y dalang folder. Okay. Are you looking for more quality type product? This is Video as we offer you huge discounts. We present to you quality that you get. Ako'y beef o kalo. For today's attire is pink. Tugpag sa pink. Nakuman na. Nagpalit yun na. Ang nabayaran ni Carol kay ang iya kay mild kuno ugaw ang kay severe. Ayun nabayaran 1.5 mga 2,000 mo na diha. So mo na ni atong mga ngipon after. Di ba me? Oh, di ba? Ngiting prestige. Ngiting prestige. Thank you guys. Nakabot na si Pawian na. Hi Satisfied. guys. So, kumana among pa-cleaning. So, unsa may makasulti nimo? Gaano kamot Bitaw. dentist. In fairness, ang dentist gaan siya og kamot. Tapos sa kapila na namong palimpyo guys, sa kapila na namong pa-cleaning. In fairness, karon pa ko naka-experience nga dili kaayo siyang ngilo, as in, right di Gaano ikaw. siya kamot. As in, dili jud siya ngilo kaayo. Ngilo siya gamay, pero di jud kaayo nimo ma-feel. Unlike ato mga previous na magpa-cleaning ni. So munang rason, munang isa ka rason nga nung mahadlok ni magpa-cleaning kay tungod kanang ma-feel jud nimo ang ngilo ba.
nga kusog kaayong madungog jud kay nimo, pero karon in fairness gaan kay siya Shout out gamot, sa tapos dili jud kay siya ngino. Shout out kay Doc Doris. Nice kaayo ang Meeting feeling. prestige. So in fairness ganahan jud ko, thumbs up gyud siya. So next From time to time, time ka pangutana po siya. tapos next time mobalik jud ko diri kay satisfied man mi. Satisfied customers. Thank you so much Prestige Dental Clinic. Okay, so that's all for today, guys. Thank you for Pauli na watching. siguro mi or nalay hapitan gamay. So thank you for watching until our next vlog. Bye. God bless Don't everyone. forget to subscribe if you did Mwah. not subscribe yet.